السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. هذا فيديو ان شاء الله تكون نورمالمون سي لا ديرنيير في لي كور تاع لا كونتابيليتي لاناليز فينانسيير. مي راح نزيد دوطخ فيديو، هما دو فيديو، واحد على لو تي اف تي وواحد على طابلو دو فارياسيون دي كابيتو بروبر. هذا في حالة ما وصلتوا لهم، يعني اذا ما وصلتوا لهمش سي اونكور ميو، يعني تنيتوا من جدهم. اوكي، في الكور هذا ان شاء الله نديرو لا رونتابيليتي دو لونتربريز، مردودية المؤسسة. نهضروا على لا رونتابيليتي ايكونوميك ولا رونتابيليتي فينانسيير، لي في دو ليفيي، ونحلو ان اكزرسيس. بون، بلاي ليست اناليز فينانسيير تلقاوها في لو اي، تلقاو لو كور تاع لا كاف اي ليكزرسيس تاع لا كاف ثاني تلقاوه في لو اي، ومام نحطو لكم à la fin de la vidéo. Bon, نبدأ. وش هي la rentabilité de l'entreprise? Pour mesurer la rentabilité d'un projet, il faut comparer le résultat obtenu par ou prévu au capitaux propres. يعني نحتاج نشوفوا النتائج اللي تحصلنا عليها ونكمباريوها مع رؤوس الأموال اللي ساهمنا بها. هذا شيء أكيد باش نعرفوا اسك عندنا مردودية ولا لا. En général, le taux de rentabilité, c'est le résultat obtenu divisé sur les capitaux investis. Les capitaux investis, c'est les capitaux propres plus les capitaux étrangers, l'endettement ou bien l'autofinancement. Bon, les capitaux étrangers sont l'ensemble des investissements achetés par l'entreprise, soit avec ses propres moyens, l'autofinancement, ou à l'aide de l'endettement des ressources externes, qui l'emprunt, ainsi de suite. هنايا هذا كو دو بلا بلا بلا. نروحو للرسمي. مهم شفاو بلي لي كابيتو انفستي سي لي كابيتو بروبر بلوس لي كابيتو étrangers. شكون هما لي كابيتو étrangers؟ هما سوا l'autofinancement سوا l'endettement. Bon, le taux de rentabilité économique, c'est le taux qui permet d'apprécier, c'est la rentabilité qui permet d'apprécier la rentabilité des capitaux investis. Seulement, on compare le résultat, un résultat, le résultat d'exploitation, on compare les capitaux investis, les capitaux propres, plus l'endettement. D, plus l'endettement. La rentabilité économique ne prend pas en compte la structure financière de l'entreprise, c'est-à-dire la provenance de son financement. يعني متحبوش على منين جاها le financement. المهم نديرو une comparaison على les capitaux investis. كيفاش يتحسب؟ Avant impôt, c'est le résultat. La rentabilité économique est égale au résultat d'exploitation divisé sur les capitaux investis. هيكون supérieur à 1. ماذا بينا خاطرش كي يكون supérieur à 1 donc la rentabilité c'est la meilleure. inférieur à 1 بلا بزاف c'est la cata. معناه بلي انفستينا اكثر من واش حققنا من نتيجة. Pour après l'impôt, bien sûr, que le résultat d'exploitation, donc c'est maintenant que l'impôt divisé sur les capitaux investis. Mais il y a avant et après, résultat d'exploitation, impôt divisé sur les capitaux investis. Bon, pour le taux de rentabilité financière, il y a une mesure quoi? La rentabilité des seuls des capitaux propres. Il y a à mesurer que la rentabilité des capitaux propres. Il y a l'endettement. La rentabilité financière mesurer la rentabilité des capitaux propres. يعني رؤوس الأموال الخاصة تاع les actionnaires ainsi de suite. Est-ce que la rentabilité مليحة ou pas? Pour voilà, il s'intéresse surtout aux apporteurs des capitaux. يعني الناس اللي جابوا ساهموا في المؤسسة. كيفاش يتحسب؟ Avant impôt, la rentabilité financière c'est quoi? C'est le résultat net divisé sur les capitaux propres. Généralement, c'est le résultat d'exploitation divisé sur les capitaux propres. Généralement, le même calcul, غير نبدلو لتحت المقام بلي capitaux propres. Mais علاش نحيو les frais financiers? Les frais financiers شكون هما؟ C'est les dettes. C'est les charges financières اللي هما l'endettement fois le taux d'intérêt. يعني les charges d'intérêt. OK? Charges
d'intérêt. علاش نحيهم من الاخر باسكو ما عنديش لونديتمون هنا، عندي que les capitaux propres، ما عنديش les dettes. l'endettement ما كانش. c'est évident اني نحي les charges تاعهم. اوكي، واذا عطاهم لكم برشي لي شارج سي اونكور ميو. اذا عطاو لك فيها لو تو اي انسي دو سويت ما راح تنحي لي شارج، شفاو عليها. اذا عطاو لكم لو اي هذا معناها راح تنحيو لي شارج. بون لي فري فينانسيي ولا لي شارج دانتيري سي لونديتمون، يعني لومبران فوا لو تو دانتيري. اوكي، شفاو مليح. اذا ما عطاوكمش لو اي c'est la même chose. Il y a le REX, le résultat d'exploitation, divisé sur les capitaux propres. Par contre, la rentabilité économique, c'est quoi? C'est le REX divisé sur les capitaux investis. Les capitaux propres plus l'endettement. Je fais. Bon. Après impôt qui fait zéro, c'est la rentabilité financière est égale à quoi? Résultat opérationnel ou la exploitation, c'est la même chose. Résultat opérationnel moins les frais financiers moins les impôts divisés sur les capitaux propres. L'effet de levier financier. L'effet de levier financier qui compte la rentabilité financière à la rentabilité économique. L'entreprise qui autofinance ses investissements a une rentabilité financière égale aux rentabilité économique, est égale à la rentabilité économique, c'est pas au. Ok, ça corriger هذا خاطرش من بعد راح نحطه لكم في en PDF est égal à quoi? À la rentabilité économique. E. Désolé, c'est le E. Voilà. ثم اللي دير l'autofinancement يعني ما تروحش خلاص l'endettement عندها la rentabilité financière est égale à la rentabilité économique. Donc نشوفوها في l'exercice. Si elle finance ses investissements par emprunt, donc la rentabilité financière sera supérieure au rentabilité économique, c'est l'effet de levier. Là واش تخرج هذه la rentabilité financière كبيرة على la rentabilité économique parce que هنا عندنا le REX moins les FF على les capitaux propres. Mais la rentabilité économique c'est quoi? C'est le REX divisé sur quoi? C'est le cas capitaux propres plus les dettes, يعني les capitaux investis. Déjà عندنا تحت المقام راهو زايد فيه les dettes, donc الفوق ينقص بارابور للتحت. كي نقسموه تخرجنا ان بورسونتاج قليل باغ اكزومبل بارابور لهذا، خاطرش هنا ما عندناش لي دات المقام تاعنا فيه غير لي كابيتو بروبر. باغ كونطخ هنا عندنا دو زيليمون. اوكي، وزدنا هنا لو ريكس خففناه اكثر كي نقصنا منه لي فري فينانسي. اوكي، سي بور سا كو يخرج supérieur. كي يخرج la rentabilité financière supérieure à la rentabilité économique, on a un effet de levier. L'effet de levier, c'est la différence entre la rentabilité économique et la rentabilité financière en raison de l'endettement. هو الفرق بين المردودية المالية والمردودية الاقتصادية بسبب الديون. هذا ما كان. On a une conséquence, on a des conséquences. Si le taux de la rentabilité économique est supérieur à le taux d'intérêt, le I. C'est un effet de levier, on a un effet de levier. Si le taux de rentabilité est inférieur à I, on a un effet massu. يعني حاجة ماشي مليحة. عندنا معناها l'endettement تاعنا راهو لوغ بزاف بارابور للريزولتا اللي درناه. اوكي، باغ كونطخ هنا نو la rentabilité économique راهي كبيرة على le taux d'intérêt, سما l'endettement تاعنا ça va. La rentabilité تاعنا راهي كبيرة على l'endettement. Ok, c'est le RE est égal à I, c'est atteint l'effet de levier nul. كاين تعادل. Bon,
la relation entre RE et RF et RE راح نخرجوا ال RE بدالة ال RF كيفاش بون انا عندي هنا الديتاي كامل شويه راح نزيد نديتايي لكم اكثر باش نحافظ لكم على هذا من بعد في لو بي دي اف من بعد اللي شاف روحو حصل ما عرفش ولا كيف يتبع لي ديتاي راح نكتبهم هنا بون عندنا لا رونطابيليتي ايكونوميك واش تساوي لنا لو ريكس سي résultat d'exploitation divisé sur quoi sur le cas حيث le cas واش هو سي لي كابيتو انفستي اللي هو لي كابيتو بروبر plus D. Ah, ouais. Le REX est égal à quoi? Les capitaux propres plus D divisé sur la rentabilité financière ou c'est quoi? C'est le résultat d'exploitation moins les FF divisé sur quoi? Sur les capitaux propres. Les FF c'est D fois I, yani l'endettement fois le taux d'intérêt. Le REX moins D fois I divisé sur les capitaux propres. أسكرنا بيان درك واش نديرو هذا نفرقوا المقامات يرجع عندنا ان ريكس ديفيزي سور لي كابيتو بروبر موان دي فوا اي ديفيزي سور لي كابيتو بروبر واش نديرو نضربوا هذا في كا ونقسموه على كا كيفاش يرجع ريكس نديرو شوفوا هنا ندير لكم لي كولور باش تفهموا نديرو هذا فوق هذا في هذا على هذا ها هو كيف يخرج لنا تعود ريكس سور كا موان فوا ديزولي فوا K fois les capitaux divisé sur les capitaux propres moins D fois I divisé sur les capitaux propres. Résultat financier. Rentabilité financière. هذا وشي هو le REX sur K في واش يفكركم في هذا يا أخي اللي هو هذا دونك حنعوضو بلا رونطابيلتي ايكونوميك دونك حنحبسو على لا رونطابيلتي ايكونوميك لا رونطابيلتي فينانسيير بدالة لا رونطابيلتي ايكونوميك اش يبقى لنا فوا K sur les capitaux propres moins D fois I sur les capitaux propres هذا وشي هو les capitaux propres plus D نعوضوه RE fois capitaux propres plus D divisé sur les capitaux propres moins, désolé, D fois I divisé sur les capitaux propres نفرقوا المقامات هنا ها هو كي نسيت ندير القوسين فرقوا المقامات هنا رجعنا résultat la rentabilité économique fois quoi les capitaux propres sur les capitaux propres ça atteint 1 plus D sur les capitaux propres. Yeah. Moins D fois I sur les capitaux propres. On va donc dire la rentabilité économique نوزعها ترجع لنا plus RE c'est ma rentabilité la rentabilité économique RE fois 1 يعطينا RE plus RE fois D sur les capitaux propres moins D fois I sur les capitaux propres. Bon, كاين un facteur en commun في هذا les deux relations اللي هو هذا يا أخي نهزوه كعامل مشترك تولي لنا désolé تولي لنا noir la rentabilité économique plus la rentabilité économique désolé
قلنا نهزو فاكتور en commun. D, elle a les capitaux propres est égal à quoi? La rentabilité économique moins I. وهذه هي la relation entre la rentabilité financière et la rentabilité économique. الديتاي هذا راني نخليه لكم مالغري كو راه عندكم هنايا من هنا، بصح على بالي كاينين اللي ما يفهموش واش درت اكزاكت. ها هو كي من بعد راني نخليه لكم. اوكي فوالا نروحو ليكزارسيس ساهل ماهل بكل بساطه، مي درت فيه اون فوت، مي لا فوت مانيش مالي كتفيتهاش الحق ما نكذبش عليكم، دوك نقول لكم علاه. باغ اكزومبل في ليكزارسيس هذا قالك سوا ان انفستيسمون دو 160,000 dinars. يعني حدير entreprise un investissement. Deux hypothèses de financement sont envisagées. عندنا l'hypothèse الأولى l'autofinancement total, donc l'investissement هذا شيناه l'autofinancement يعني بصوارضها. Et la deuxième hypothèse قالك le financement propre 40%، تسمى دينا من les capitaux propres تاعنا 40% soit 64,000 et financement par emprunt 60% soit 96,000 باش شرينا هذا الانفستيسمون. سمحتجنا لهذا وهذا باش قدرنا نشريو هذا. هنا ما عندناش لونديتمون، هنا عندنا ان انديتمون بقيمه 60%. عطانا لي طو لو طو d'impôt sur les bénéfices 33% et les charges d'intérêt 9%. Travail demandé, c'est que évaluer la rentabilité économique et la rentabilité financière dans le cas d'un résultat d'exploitation de 27,000 dinars par an. Évaluer la rentabilité économique et financière dans le cas du résultat d'exploitation de 12,000 dinars par an. Donner la signification de RE, RF et l'effet de levier. Bon, on a un tableau. Le cas, c'est le capitaux investi. المهم احنا الانفستيسمون حنشريو ب160، هذا هو الكابيتال انفستي. بون باغ لوطوفينانسمون عندنا جهة لوطوفينانسمون، عندنا مونطون، عندنا جهة وين كاين ان انديتمون فينانسمون بروبر 40%، فينانسمون بار امبران 60%. نبداو بلوطوفينانسمون. لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون عطانا 27,000 يا اخي. لي بي اس نورمالمون سي 27,000 fois 33%, c'est حتقولوا لي سي 8,910. راح نقول لكم وي راكم صحاح، مي انا باش نسهل على روحي في ساعه الخدمه ونكمل بالخف درت قربتو كملتو كما يقول درتو في 9,000. اوكي هو كي نورمالمون باش يجيكم، باش ما تقولوش راني غلطت في لو كومونتير ينسي دو سويت. انا قربت هنايا، اللي يحب يحطها هيك بهذا لو مونطون ويكمل يخدم على روحو. انا هنايا المهم تفهموني في لا ميثود. دونك حنا على بالنا لا رونتابيليتي ايكونوميك سي كوا؟ سي le REX moins impôt divisé sur les capitaux investis. 27,000 نقصوا منها 9,000 نخرجوا في 18,000، يعني après impôt. 18,000 هذه c'est quoi؟ نديرو 18,000 divisé sur les capitaux investis اللي هما 160,000 نخرجوا في 11,25. La rentabilité économique c'est 11,25. Et pour la rentabilité économique نفس الشيء. La rentabilité financière نفس الشيء c'est 18,000 parce que معناش des frais financiers divisé sur 160,000 خرجنا في 11,25. وياخي قلت لكم رمارك الفوق باللي كي يكون ان اوتوفينانسمون ها هو كي سي الفينانس سي انفستيس سي لونتربريز فينانس سي l'entreprise qui autofinance ses investissements a une rentabilité financière égale à la rentabilité économique.
c'est normal راح تخرجوهم متساويين خاطرش انا في الكوتي تاع l'autofinancement هيخرجوا متساويين donc un effet de levier zéro parce que l'effet de levier chez UCAV c'est la rentabilité financière moins la rentabilité économique. Effet de levier. Pour la partie maintenant, on a un financement propre de 40% et un financement par emprunt de 60%. Le résultat d'exploitation c'est 27 000. Le BS, comme je vous l'ai la méthode, c'est 27 000 fois 33% est égal à 8 910. أنا رضيتها 9000 باش في ساعة نكمل عليا الخدمة مي انتوما فهموا لو برينسيپ. عندنا لو اي عندنا لو اي شحال عطاوهولنا سي 9%. نروح نحسب لو اي على واش نحسب لو اي على هذا ها هو لونداتمون تاعي سي سا لومبران دونك le montant تاع لي فري فينانسيي سي l'endettement fois i اللي هي 96000 fois 9% يعطينا ce montant là. Donc le résultat la rentabilité économique est égale à quoi? Le résultat d'exploitation moins impôt نقصوا منه l'impôt هذا نخرجوا 18000 divisé sur 60000 يخرج لنا نفسه تاع l'autofinancement 11,25. Par contre le résultat financier اللي هو شكون c'est le REX moins les frais financiers moins l'impôt les BS divisé sur quoi? Sur les capitaux propres. Les capitaux propres شكون هما هذو. Donc c'est quoi? C'est 18000 les frais financiers شحال تاعنا c'est 8640 divisé sur 64000 تخرج لنا une rentabilité de 19,12. Donc la rentabilité financière راهي كبيرة على la rentabilité économique معناها عندنا un effet de levier de 7, voilà le pourcentage parce que l'effet de levier est égal à quoi? La rentabilité financière moins la rentabilité économique. ركزوا في لي كالكول هنا عندكم هذا راهو يتحسب على لي كابيتو انفستي 118000 divisé sur 160000. Par contre les frais financiers la rentabilité financière هنا عندنا le résultat d'exploitation moins les frais financiers moins les BS. هنا رانا نقصنا 27000 نقصنا منها 9000 عطاتنا 18000 moins les frais financiers divisé sur quoi? Les capitaux propres. ها هما كاين لي capitaux propres ها هما capitaux propres تخرجوا في 19,125. نخرجوا في un effet de levier من بعد de cette manière. Le commentaire باش يقول لك on constate que la rentabilité financière est largement supérieure à la rentabilité économique. Par conséquent, effet de levier est positif. Cela indique que l'endettement externe augmente la rentabilité des capitaux propres. Autrement dit, l'effet de levier majore les capitaux propres de l'entreprise. Yani, يزيد في les capitaux propres de l'entreprise يعطيهم une valeur. Voilà le commentaire اللي ديروه après le calcul تاع هاد les deux rentabilités. قالك عطينا les significations. Les significations تقدروا تقولوا لهم بلي سي تقدروا تقولوا سي ماشي la définition mais تقدروا تقولوا le rôle تاعهم. اوكي ما فهمتش قصدي مع ال هنا c'est là. La rentabilité économique signifie que la capacité de l'entreprise à transférer ses capitaux investis d'où qu'il provient. Autre parenthèse, la rentabilité économique ne prend pas en compte la structure financière de l'entreprise, c'est-à-dire la provenance de son financement des capitaux propres ou des dettes. ما يهمش جدها منين جاتها la capacité de financement. ما تحبسش على منين جاتها. المهم عندها un capital
investi, investito, خرجت un résultat, ainsi de suite, خرجت منه rentabilité وخلاص. Pour la rentabilité financière, signifie la mesure de la rentabilité des seuls des capitaux propres. نحبسو نفهمو نعرفو la rentabilité تاع رؤوس الأموال الخاصة فقط بعيدا على l'endettement. L'effet de levier permet d'étudier les effets, voilà, les effets de l'endettement sur le rendement financier de l'entreprise. يعني اسمح لنا باش نعرفو أثر ولا تاع l'endettement على la rentabilité يعني المردودية المالية للمؤسسة ولا le rendement c'est المردود المالي تاع المؤسسة. هذا ما كان، هذه هي لا سينيفيكاسيون. اي بور لو غاست قالنا باللي ديروا ديزولي نزيدو حسبوا هذا، اللي حب يزيد يحسب على هذا يحسب اوكي لي ميم دوني مي كو بدلو هنايا لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون. هذا ما كان. جيسبر تكونوا فهمتوا. سي لا فان. je pense que c'est la dernière vidéo pour اللي حيشوفوها جماعة les écoles. Bon courage pour le concours. ان شاء الله تجيبوا des bonnes notes. ان شاء الله يعطيكم لي شوا تاعكم. et voilà. الى اللقاء. نتلاقاو ان شاء الله ما باليش وقتاش. Bon courage. Bye.